Hello aspirants, welcome back to the channel. So aspirants যোনে BTCত LPUP এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এটা নটিফিকেশন আহিছে BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বডোলেণ্ড সেক্ৰেটাৰিয়েট কমপ্লেক্স বডোফানগৰ কোকৰাঝাৰ বুলি দিছে ইয়াৰ পিছত ডেটটো আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে ডেটেড কোকৰাঝাৰ 26 জানুৱাৰী 2026 মানে আজি ৰিপাব্লিক দিনত এই নোটিফিকেশনটো ওলাই দিয়া হৈছে সো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৈছে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে it is hereby informed to all the candidates who had applied for the post of assistant teacher LPUP school so LPUP schoolor যে documents verification আপোনালোকৰ cancel কৰা হৈছিল ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে it is also to be noted that the secretary verification to be held on 21st January 2026 which was cancelled tate document verification korba laga asile kintu cancel kori fini reschedule eta kora hol eta apnaloke jaboloi lagibo 29 January 2026 ot apnalokor verification to eta hoboloi goi ase so eta apnaloke saboloi pare schedule program as per given below boli kaise so tate dia hoise for candidate under BTC area boli koise category LP 2901-2026 registration number LP000 so tenuka registration dise yate so itu cancellation hoisile yate apnaloke sabole pare which was cancelled on 21st/01/2026 boli dise so eta apnalokor itu yate hobo itu date hobo okay 29/01/2026 ইয়াৰ পিছত for the candidate under BTC area next UP level to sabole pare UP tour date to dia hoise registration number apnaloke sabole pare 30 January 2026 ot hobo first second ot hobo apnalokor ya 2nd February 2026 3rd February 2026 4th February 2026 and 5th February 2026 আৰু registration number এতে আপোনালোকে ইমান registrationৰ পৰা ইমান registration লগে ইটো ডেটত যাবলৈ লাগিব আৰু for the candidate outside of BTC area বুলি কৈছে outside BTC area কাৰণে UP to চাবলৈ পাৰে 0602-2026 registration number ইয়াতে দিয়া হৈছে okay for the candidate under BTC area okay for candidates under BTC area LP UP BP boli dia hoise ate okay to date to sabole pare ya 7 February 9 February 11 February aro 12 February registration date tate dia hoise imanor pora iman aro for the candidate outside of BTC area boli koise LP and UP BP to 13 February 2026 to BP boli dia hoise ate okay to BP okay so last ot iate notification likha ase ako so itu to nasale hobo candidate hereby directed to appear before the selection committee with all the original certificate marksheets of the academic professional qualification from HSLC and onwards along with affidavit of small family as mentioned in the advertisement that is serial number 6 etc along with photocopies with stipulated times date venue possibility okay so time mote apnaloke jale hol okay kuntu jagat jaba lage etu apnalokok notice dia hoise hoato itu jagar naam to moi apnalokok akko koi asu koman itu hoise onwards Bodoland Administrative Staff College yeah Bodoland Administrative Staff College Kokrajhar tate apnaloke original marksheet certificate plus xerox kori pini sob documents to apnaloke loi gele hol aru nutun teacher recruitment aise BTC er under ote moi apnaloke hitu koi asu to ito apnaloke sabole pare ito hoise re advertisement okay re advertisement hoy faculties or karone advertisement are applications are invited in the standard form okay standard form apnaloke fill up koribo lagibo along with biodata attested copies of marksheet certificate experience certificate etc from eligible female candidates okay for contractual engagement against the vacant positions Castro Gandhi Balika Vidyalaya Borobazar and Santipur under Samagra Shiksha Serang district okay Serang district or pora aise to okay so to Serang district BTC candidates
from BTC will be preference বুলি কৈছে ইয়াতে ওকে will be given preference so ইয়াতে কি পোষ্ট আহিছে মই আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াতে আহিছে ইয়া KGBV শান্তিপুৰ হেড টিচাৰ ভ্যাকেন্সিজ এটা আছে বড়ো মিডিয়াম ইয়াতে কোৱালিফিকেশন বিলা চাই লওক আপোনালোকে KGBV শান্তিপুৰ ফুল টাইম এটো ফুল টাইম হয় এটো কন্ট্রাকচুয়াল নয় ফুল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইয়াতে এটা আছে আর ইয়াতেও ফুল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার বড়ো এটা তো এডুকেশনৰ এটো হিন্দীত আৰু এটা আছে পার্ট টাইম হয় এটো তাৰপিছত ফুল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ম্যাথস 1 তো বড়ো মিডিয়াম ওকে সো তেনেকুৱা এডভাৰটাইজমেন্ট আহিছে দেই আপোনালোকে যদি এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰি ললে হল এটো আছে ফুল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এটো সায়েন্সৰ হ'ব পলিটিক্যাল সায়েন্স এটো বড়ো মিডিয়াম আৰু স্যালাৰি বিলা ইয়াতে দিয়া আছে আৰু এপ্লাই প্ৰসেস কেনেকা এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াতে দিয়া আছে ওকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু হোৱাটছএপ চেনেল বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে জয়েন হৈ থাকক যেহেতু মই মোৰ ফটো দিয়া PDF বিলা আপোনালোকে পাই থাকে ওকে সো মই ভিডিওটো ইয়াতে বন্ধ কৰি দিলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু লাষ্টত হ্যাপি ৰিপাব্লিক ডে